आज मुझे आपको मन लगी सम्बलपुरी स्टार सॉफ्टवेयर उपरे किसी नुआ कलेक्शन है तो वीडियोटा स्टार्ट करूँ। ये गोटे देखो पूरा डबल बॉर्डर ऊपर काम रहा स्टार सॉफ्टवेयर कॉफी ऑरेंज मेहंदी कलर कॉम्बिनेशन में पूरा स्टार सॉफ्टवेयर काम बहुत डिफरेंट लागो यूनिक पैटर्न रे अछि एतर आंचल काम देखो बहुत सुंदर अछि आंचल काम पूरा यूनिक लागो पूरा डिफरेंट पीस रे अछि और बॉडी काम भी देखो बहुत सुंदर लागो बॉडी काम पूरा डिफरेंट यूनिक अछि पूरा बॉक्स सॉफ्टवेयर टाइप रे स्टार सॉफ्टवेयर काम है এটা গোটে চারটা বড় উপরে সফটওয়্যার আছে স্টার সফটওয়্যার এটা পুরা ইউনিক কলর কম্বিনেশন ডবল কলর টাইপ কলর কম্বিনেশন আইবা ব্লু কলর সহিত গ্রিন কফি কলর কম্বিনেশন আছে এটা বহুত সুন্দর লাগবে আঁচল কাম বহুত সুন্দর গোল্ড ময়ূর উপরে কাম रहबा पूरा यूनिक पैटर्न रे আছে बहुत सुंदर लागो कि अपन पूरा ब्लाउज पीस भी पाई जिवे तार बॉडी काम बहुत सुंदर আছে पूरा यूनिक लागो এটা স্টোন আছে